Alhamdulillahi rabbil alamin balma wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambe ala tanu kala fo kala barkala ale mi anson kene ala sangani wati o ko fe video mi flamba keni la delikando ambe ala dilala ka ke ka inafa ka ke ka nafa aga ke ka manafa mammena yi innesfa wula video mo be email la amogo be partager la amogo be commentaire la muna mo wore ka se gaay mbe ala dele ala ko no ambe la jele to garwala tumbe ala taala ya ke setigi Chorba ala taala ye nafolo dama ka so ko ke jago ye namba fama commerce chorba tu me femi commerce ke sigida la an nafatu ma bon ko sebe chorba tu ma bara ye kalo abe sigida de dole na mata ventilateur do monter gaso abta frigo di doma ou avec climatiseur do ga du ko na ba ke fantan ne la quoi ni ko chorba ka la re a dingero be chorba ye o blaka ta kala na kenema de intara économie kala ifamia chama so alhamdulillah ni diplôme segina a segene ngana wati mi afarla chorba kan jagola o te kaba koy inani faso tasra ngani tasra nyuma do tuga kola an yere gote do mana kana ko mishi tuningela de na maga tuningela ka tuga ko lo frifri orla denga farla afakeka ani fay commerce baraw continuer mi nge pasale spécial le maintenant économie de kala bo de don sorobe irwani islam abo wo msen chama don chorba la de mindo orla denge a fawle do la ko choro ma kinya be pour que bitiki ka tanye jago ka se ka yiri wale ne de temena do ke ampo o sigi senga jago ko mu ako kalo ebe na folo min clan fanta onani vraiment nga dans gala parce que économiquement ni mind budget ma do la e ka jate mene kalo ni mata clean do dogaso ibta firgo tagari doma wala ma ebe ala mene ibta ventilateur di doma ni frazo nga samo na be ni war bay ne di ko de kama ne baye anga fereke ka dance kini kola warwa pa de ngama woka sare ikala na chendo ngai ma fendo kala awa kala ro ba lo miya de nga ko ma ko baraka be so to mena mo kala e ma famu nga famu fitini mi mbol na folo bayina ka di fantauma o de ga so be ka nga soro iriwa o de ga so be ka jagola tanye kuma la sorana o de bala ka barka do anga soro la kuma fora chorba fe me denga masega famu tiarla me niya de me kalo ale be mindi e wo fara samo abe mindo commerce la ka chakoy chorba banditi denga go fama chere la papa ko inja temene fa go de manna pour que ga sega famu ni li yinga ne ko lebne nya du ko santé o anga de mana kono wulu ani saga anga kuma ila ngade wulu ni saga jumene ga cha denga go fama ko wulu ni saga ga chani wulu al niya jate mena c'est la bebe saka ka tani wula ko très bien saka ka cha wula ba ako minyi nga wulu ni saka juma ni be kanti ka cha denga go saka ako saka ba o bela ka tani wula ako d'accord minyi nga tukuni wulu ni saka no na dengo juma ni be dengo ka cha dengo wulu be dengo ka tani saka fa wa ha ba ako iba kala ma ka fo wulu be denda ka abe dengo tele la tukun saka ka wolote na e dengo fana ka dengo ta ka tani saka ko ako ni mbela muna saka chara ni wule de ndenge e ma jate mne saka be dengo kelengele fla aka suma dengo la fene ate wulu botele ala kele flana saka be kanti kuma be anga dengo la mba saka ko na mba faka janasa ula mba faka sel la mba faka ote dengo ko wulu nti faka kele wulu de ga dengo ta ka cha fla wulu de fe o ga do hali saka tene saka ka muna den sigira kamira abuna jabi ni wala fama makete ni jabi so nem na jabi fi baro mi la ba ako ala e barka re do saka la ka te wuluga barka drone do e mai saka be faka saka ga de wulu ta wa do o bela chara ni wulu ya ko barka me saka la o de te wulu la me fe go de fi o ra ma do mo go gro na saka la ka te me o bela la o tala ya cha ni fe mo yi ka so wa de wulu ta la be kan bon denga ko aha nya famsa to warba kwa de ma me fe ka kuma do fi dala adonga fo ika na folo be bugu kuma be ika garsege be yiriwa kuma be nika barakara ka mogo nyene wo mamunu be nu mogo be demela ibulu hadamade mogo ga se ibulu demela mbalma ke mbalmso adon o fene nema do de abora ala yoro kadima ala utala te machi be makaka na kungofi ala utala te mabla ka bedeli ni ala utala ike mogo bu tegenye shi ma kuma be karsa dama karsa ni problème mandala atigira mo deme iseko dama yarala kana kene duskashi kana amerika fo ale ga delle fo ware kana amerika fo sembe o fene ga chere ari ala taala ye aramade unda u ga soro gulo nyona ka soro ka la jarabi bla o ko fe
ma ye kunu nafolotigi kɛra bi fantan yɔrɔ dɔ la kunu fantan kɛra bi nafolotigi ye yɔrɔ dɔ la Abdullah ibn Abbas ala kɛra ka sahababa dɔ da k'o don dɔ la k'ale ma maa sara sɔrɔ maa min bɛ yen n'o ye a sen samara fila nɔgɔ ale kungo ɲɛnabɔli kama o kuma kɔrɔ ye mun ye maa min bɛ yen n'a y'a ka ci bila ka taa ale ka kungo ɲɛnabɔ o tigilamɔgɔ sara t'ale bolo o sara bɛ ala de bolo Abdullah ibn Abbas ye ala kɛra ka sahababa de wa manto in na dɔnnibaa ba don a b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o sera ka hadamaden wɛrɛ mako ɲɛnabɔ o tigi ye koba de kɛ o tigilamɔgɔ ye o la a dɔn k'a fɔ Allahu Taala ye garisɛgɛ d'i ma a dɔn k'a fɔ Allahu Taala ye se dɔ k'i ye o se kama e balimaw b'i wele k'i k'u sɔn n bɛ nin kuma in fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maaw ye minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a sɔrɔ kuma caman an balimaw bɛ weleli kɛ ka ɲɛsin an ma kuma caman sinjiw bɛ delili kɛ ka ɲɛsin an ma kuma caman terisiraw bɛ dɛmɛ ɲini an bolo an kana na miiri k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ta ye fugariya ye m'a f'i ye k'a fɔ maa o maa b'i deli k'a bɛɛ dɛsɛbaatɔ ye 100% dɛ a caman kɔni bɛ a t'a bolo de o la o tigilamɔgɔw sɔn Allahu Taala b'a kɛ barika i ka nafolo la ni nafolo barikala ka ban i tɛ peresa ɲɛni ma ni nafolo barikala ka ban i tɛ jɔrɔ a tiɲɛni na n bɛ ala deli ala ka barika don an kɛlɛkɛlɛnna bɛɛ lajɛlen ka nafolow la ala ka barika don an siw la ala ka barika don an ka sɔrɔw la bɛɛ kuma laban ye min ye akhil karim ne balimakɛ ba i'lam a dɔn anna hajata nas ilay rahmatun min allahi lak adamadenw mago bɛ seli min k'i ma o ye Allahu Taala ka hinɛ de ka d'i ma ala tɛ maa bɛɛ mago gulon maa la a tɛ maa bɛɛ mago gulon maa la ni ala ye hadamaden dɔw mago gulon i la a dɔn k'a fɔ o mago ɲɛnabɔli de bɛ kɛ barika ye i bolo ala ka barika don a la video mago bɛ email ni partage la n bɛ ala deli ne min ye kuma fɔ e min y'a filɛ e min y'a partage ala k'a kɛ baraji an bɛɛ bolo hada wa sallallahu ala nabina muhammad salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh